अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 16 मार्च 2022 है और हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं इटली और यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर, और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते, सुनते और लाइक करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल करके प्रेस कर दें। इसके साथ ही दोस्तों आज की खबरों का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों अपनी पहली न्यूज़ जो आ रही है उसके मुताबिक अब इटली हुकूमत ने मुस्बत फैसले लेने जा रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही होगा, इटली में पेट्रोल और डीजल के रेट्स में इजाफा होने के बाद बाकी की जो अशिया हैं उनमें भी बेहद इजाफा हो चुका है। यानी कि जो भी खाने पीने की अशिया हैं उनके रेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब अतालवी हुकूमत और जितने भी स्टेट्स के मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इससे मुतलिक जितना भी टैक्स पड़ता है यानी कि पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड उनको कम कर दिया जाएगा। और फिर बताया जा रहा है कि अतालवी हुकूमत इस हवाले से बहुत ही जल्द मुस्बत फैसले लेकर आने जा रही है, जिससे ख़ास तौर पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं यानी कि ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि खाने पीने की अशिया समेत दीगर और चीज़ों की नकल व हरकत करते हैं उनको ज़बरदस्त रिलीफ पेश करेगी। ख्याल रहे कि अतालवी वज़ीर आज़म मारियो द्रागी ने खुद इससे मुतलिक बताया है कि इटली में बढ़ते तेल, बिजली और गैस की कीमतों से परेशान अवाम को बहुत जल्द रिलीफ देने जा रही है हुकूमत, उनकी गवर्नमेंट, और कल यानी कि जुमेरात को इससे मुतलिक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स जो है इसे 15 सेंट तक सस्ता किया जा सकता है, जबकि बिजली और गैस के जो बिल होंगे उनको एक साथ की सूरत में जमा करवाने की सहूलत भी दी जाएगी। तो इस तरह दोस्तों अब कल यानी कि बरोज़ जुमेरात इससे मुतलिक बड़ा और मुस्बत फैसला हुकूमत का आ सकता है, जो कि इटली में रहने वाले हर किस्म के फ़र्द के लिए गुड न्यूज़ है। इस फैसले के बाद अवाम को बड़ा रिलीफ हुकूमत की जानिब से मिल सकता है। इसके साथ ही अपनी जो अगली न्यूज़ आ रही है वो 1 मई 2022 से मुतल्लिक है। 1 मई से अतालवी अवाम के लिए नए कवानीन आने शुरू हो सकते हैं। जैसा कि आपको भी मालूम ही होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो सिचुएशन बनी हुई है, जो कि दो बड़ी वजह हैं, जिसमें पहली कोविड वबा है जिसको आलमोस्ट 2 साल से ज़ायद का वक्त हो चुका है और बहुत सारी चीज़ों में और कवानीन में तब्दीली भी आई है, जिसकी वजह से इटली के जो कौंसल ऑफ जर्नल हैं उनकी इटली में वबा की वजह से काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स और डिस्कशन चल रही है कि इटली में जो बंदिशें हैं यानी कि ग्रीन पास से मुतलिक या फिर और जो छोटे छोटे कवानीन बनाए हुए हैं उनको आने वाले कुछ दिनों में ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इटली में एक बार फिर से कोविड केसेस में इजाफा देखने को मिला है, तो अब हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से जो फ़ैसला है उसमें भी तब्दीली कर दी जाए और कवानीन जैसे चल रहे हैं उनको वैसे ही चलने दिया जाए। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इटली में 10 के करीब जो स्टेट्स हैं उनमें एक बार फिर से कोविड केसेस में इजाफा सामने आया है। इन 10 स्टेट्स में से सिर्फ 3 ऐसी स्टेट्स बताई जा रही हैं जिनके नाम लाजियो, लोम्बार्दिया और कंपानिया, जहाँ पर केसेस की गिनती में एक बार फिर से बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि 1 अप्रैल 2022 से ग्रीन पास वाली जो शर्त है इसको आउटडोर एक्टिविटी के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर 1 मई को इनडोर एक्टिविटी के लिए ग्रीन पास वाली जो शर्त है इसको ख़त्म करना था। लेकिन अब केसेस में इजाफे के बाइस हो सकता है कि मिनिस्टर्स की जानिब से 1 मई से मुतलिक जो फ़ैसला है इसमें कोई बड़ी तब्दीली कर दी जाए, यानी कि ग्रीन पास वाली शर्त को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाए। इसके साथ ही अपनी जो अगली अपडेट आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इटली आने वाले तारकीन वतन को एक बड़ा हादसा पेश आया है। यूरोप आने की कोशिश में तारकीन की कश्तियां डूबने से 63 से ज़ायद गैर मुल्की डूब गए हैं। पहला हादसा बहरा रूम में पेश आया जहां लीबिया से आने वाले तारकीन की कश्ती समुंदर में डूब गई, जिससे 19 तारकीन की जानें चली गईं। कश्ती में 23 तारकीन वतन सवार थे, सिर्फ 4 को ही बचाया जा सका है। आलमी अदारा बराए महाजरीन यानी कि IOM का कहना है कि बचाए गए तारकीन वतन को हस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 5 लाशें भी लीबिया के हुकाम ने तलाश कर ली हैं
اور باقی کی جو لاشیں ہیں ان کی تلاش ابھی بھی جاری ہے، جبکہ دوسرا حادثہ اسپین جانے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کو بحیرہ اوقیانوس میں پیش آیا ہے، جہاں کشتی ڈوبنے سے چھوٹے بچوں سمیت 44 افراد ڈوب گئے ہیں۔ اسپینش NGO کا کہنا ہے کہ یہ تارکین وطن مراکش سے روانہ ہوئے تھے۔ تنظیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ 5 خواتین اور 2 بچوں کی لاشیں انہیں ساحل سے مل گئی ہیں، جبکہ باقی لاپتہ ہیں۔ جبکہ دوستو دوسری جانب ترکی سے اٹلی کے لیے کشتی میں روانہ ہونے والے 101 تارکین وطن راستے میں پکڑے گئے ہیں، جن میں زیادہ تعداد افغانیوں کی اور پاکستانیوں کی ہے۔ یونانی کوسٹ گارڈ نے ان تارکین وطن کو اس وقت ریسکیو کیا جب ان کی کشتی مشکل کا شکار ہو چکی تھی اور ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ بچائے گئے تارکین وطن کو لاروس جزیرے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو اپنی اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اٹلی اور یورپ کے مختلف ممالک میں تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو یوکرائن اور رشیا کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے یورپ کے بھی بہت سارے ممالک اس وقت خطرے کی لپیٹ میں ہیں۔ دوستو بتایا جا رہا ہے کہ اٹلی کی جو آرمی ہے اس کے لیے بھی ایک نیا سرکولر جاری کر دیا گیا ہے کہ اٹلی کی جتنی بھی آرمی ہے ان کو ایک بار پھر سے ٹریننگ کروائی جائے اور ان سولجرز کو مکمل طور پر تیار کیا جائے۔ اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے اس کے مطابق جو اس وقت یوکرائن کے ساتھ حالات بنے ہوئے ہیں، تو کسی بھی اور یورپی ممالک کے ساتھ ایسے حالات بننے کی صورت میں جس کی وجہ سے اطالوی جو آرمی اور سولجرز ہیں ان کو آنے والے کسی بھی مشکل اور مصیبت کے حالات میں تیار رکھا جائے، جس کی وجہ سے اٹلی میں آرمی اور تمام قسم کی جو فورسز ہیں ان کے لیے یہ ایک نیا سرکولر جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ناروے کی طرف سے بھی اپنی فوج کو الرٹ اور دوبارہ سے ٹریننگ کے لیے کہا گیا ہے، جبکہ اس سے متعلق اور بھی یورپی ممالک اپنی اپنی فوج کو کسی بھی مشکل وقت کے لیے ایک بار پھر سے تیار کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستو ایک اور بونس جس کا نام بونس دوچنتے ہے، جس میں آپ کو 500 یورو تک مل سکتے ہیں۔ آئیے اس کی بھی اپڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ اصل میں دوستو یہ بونس خاص طور پر اسکول میں جانے والے بچے اور یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کے لیے ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ ویسے تو یہ بونس اٹلی میں پہلے بھی ملتا تھا، لیکن 2022 کے لیے بھی اس بونس کو اطالوی حکومت کی جانب سے اپروول کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اپرووڈ ہو چکا ہے۔ اس بونس میں ایک کارڈ دیا جاتا ہے جس کو کارتا دیل دوچنتے کہا جاتا ہے، جس میں آپ کو 500 یورو ملتے ہیں اور ہر ماہ میں یہ 500 یورو ملتے ہیں۔ لیکن دوستو خیال رہے کہ اس بونس میں جو آپ کو 500 یورو دیے جاتے ہیں آپ ان کو کیش کی صورت میں نہیں نکال سکتے، بلکہ اپنے لیے کتابیں وغیرہ یا پھر کوئی کورس وغیرہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینما تھیٹرز کے لیے ٹکٹ وغیرہ خرید سکتے ہیں، یعنی کہ اس بونس کے تحت جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے لیے یعنی کہ اپنے اسکول یا پھر یونیورسٹی سے متعلق جو بھی ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ اس بونس کے لیے آپ کو امس سے رابطہ کرنا ہوگا اور جو بھی ڈیٹیل امس والے آپ سے پوچھیں گے آپ کو وہ تمام کی تمام ڈیٹیل ان کو دینی ہوگی، تو ایسی صورت میں ہی یہ بونس آپ کو پھر ہر ماہ ملے گا۔ تو دوستو یہ تھی کچھ اہم اپڈیٹس اور خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میزبان ڈی جے کو، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین اٹلی اور یورپ کی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔